under the grace of God. Saya sudah bicara tentang the grace of God on the closing of the 2025 about the grace of God. Melalui banyak doa, after many, in prayer, and God always, open up about the grace, about His grace. So this is a huge topic. It's topik yang sangat luas sekali tentang the grace of God. So the grace of God will be our vision 2026, living under God's grace. Ya, jadi hidup di bawah kasih karunia Allah merupakan visi daripada 2026, sangat luar biasa. Just in few week time I will share with you about what is actually the grace of God is really wow. The Apostle Paul in his letters about 154 ayat yang ditulis tentang charis dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan grace, itu bicara tentang memang the grace of God is the movement of God to the sinner, di mana orang Tuhan bergerak dengan kemauannya sendiri yang tidak bisa. Dia Allah yang the sovereign God, Allah yang berdaulat, yang mau melakukan apa saja yang Dia mau lakukan. Jadi ketika kita melihat hesed di dalam bahasa Ibrani-nya dalam kitab Perjanjian Lama, itu mengapa Tuhan memilih bangsa Israel? Is God is favoritism? Why God chose just only the Israelite? No, because that is God is heart. He want to choose to who He want to choose. He is the sovereign Lord. Dia Allah yang berdaulat. Dia mau bergerak kepada siapa saja, itu terserah Dia. Ya, memang pada waktu itu yang dilihat Abraham seorang yang setia, yang taat, maka Dia hitung sampai keturunannya. At the time, only Abraham faithful to Him, has faith to Him, and God account to His descendant, Israel. So this is about the grace. And 154 verses in the Apostle Paul letters, about two set or about around 100 speaking about the grace about for salvation. The grace is the gift of the spiritual gift. Semuanya bahwa apa yang Tuhan berikan, kita bicara tentang grace, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Last week, I already told you that is grace like no one can escape from the death penalty except if they receive the grace. For example, Indonesia. Contoh Indonesia, seseorang yang dihukum mati, dia nggak akan luput dari hukuman, kecuali ada gerasi, grace. Grace is gerasi itu dari presiden. Kalau presiden Prabowo ngomong bebaskan dari hukuman mati, bebas ya. It's the same thing with us, sama dengan kita. It's the same thing with us. So we have the grace of God. Actually, every one of us, because of sin, we should be dead. Because God can't compromise with sin. Because He is He is the love. God is love. Absolutely God is love. But in another hand, God is also judge. Jadi dalam satu hal memang Tuhan itu kasih adanya. Tapi banyak doktrin yang kebablasan, saudara. Karena kasih Daud salah juga diampuni. Ingat, remember, God also judge that God can compromise with sin. Every sinner must be punished. Gak ada ampun. So therefore, speaking of grace, the grace of God through our Lord Jesus Christ. Jadi kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang mau menggantikan hidup kita. He carry out our sins up on the cross
to receive the punishment of death penalty for us. That is grace. So therefore, living under the grace is a huge topic actually. Topik yang sangat luas sekali. Yeah. But I just want speak about, because inspire me when last Sunday, there were many testimony. I think around 11 or 12 people testified about what happening 2025. And then one of them, or not one of them, because I mentioned also about the power of tongue. Yeah. And then we heard how the testimony of our brother Dodi, bagaimana kuasa daripada perkataan itu bisa nyata dalam hidupnya. Jadi kita melihat bahwa dari beberapa yang kita dengar kesaksian minggu yang lalu, dari sekitar 11-12 orang yang bersaksi kemarin, itu saya ingin link juga pagi hari ini tentang the power of tongue. Because if we are living under the great God's grace, we should also keep our tongue to speak positively, to speak to build people. Ya, berbicara tentang the power of tongue, because we are living under the grace of God. Kita bagaimana menggunakan dengan bijaksana setiap kata-kata kita. Ya. So the subtheme, let's use our tongue wisely. Because when God speaks, or even Jesus speaks, just only with a word, anything happen. Apapun juga yang dikatakan dari mulut, ya, ingat, Tuhan Yesus sudah membuktikan semua, even God, and then to Jesus, we are also the children of God. Jesus as the firstborn, Yesus yang sulung, ya, kita juga diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Jadi semua kuasa, semua otoritas, all authority, all power has been given to the church, to God's children, to you and I. So therefore, 2026, let's use our tongue wisely. Ketika Yesus mengatakan murid-muridnya dalam keadaan diterjang badai, diam, ombak pun diam, saudara. Bangkitlah, bangunlah, sesuai dengan imanmu, engkau disembuhkan. Rise up, as what is your faith, you have been healed. What? Cuma the power of tongue. You know, in our ministry, how many times God used my tongue, just speaks, rain come, rain come, rain stop, rain stop. The wave, when baptized at the Kuji Beach or Klavli Beach, stop the wave, calm down, stop. The power of tongue. Kita harus hati-hati menggunakan lidah kita, kata-kata kita. Because kata-kata kita ada kuasanya. There is power in our tongue. Amen. There is power. Dengan kata-kata kita bisa menjatuhkan orang. With our word we can pull down people. But with our word we can lift people up. Dengan kata-kata, with our word, easy to make people upset, and also easy to make people happy. Yes, Lord. It's true. So this is living under the grace of God, one of the sub-theme of this morning. So I try to open up some verses
in relation with the testimony last Sunday. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Hidup dan mati itu di kuasa lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jelas, saudara. Karena dengan mulut kita akan dihakimi. Makanya kita harus hati-hati. We must be careful to use our tongue. Look what James says. James says, we put a bit in the mouth of a horse to make it obey us. We can control the whole animal with it. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dari mulutnya dikasih kekang, saudara, dia bisa dikendalikan. Even if you know the horse, even you cover their eyes. Kuda itu kalau di Indo ya, if in Indonesia selalu delereng. Ya, sambil lari main delereng karena itu tuh. But bisa dikekang. We can control it because di sininya di apa itu kekang, tapi dia tetap delereng, tapi masih bisa diatur, ya kan? Jadi apapun bisa dikontrol. Ya kan? Lihat, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. And how about ships or boats? They are very big. They are driven along by strong winds. But they are steered by a very small rudder. It makes them go where the captain wants to go. True. Even the big ship, the rudder only small one, But when you put left or right, so the big ship will turn. It's up to how we want to turn. Just only with small thing. In the same way, the tongue is a small part of the body, but it breaks a lot. Think about how a small spark can set a big forest on fire. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegangkan perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Look at Melbourne, just yesterday. The fire start from big one or start from small one? Start from small one. Even when, after you smoke and then put on the grass, just quickly will spark. Just only small thing. Dari hal yang kecil bisa membakar yang besar. That is. So, the tongue, perkataan itu digambarkan seperti itu juga. Kecil, tapi bisa. Saudara lihat, kalau kita dengar, we are listening, people gossiping other. For example, gossiping other. Kita dengar pun nggak enak. Ngomongin orang lain, kita dengar nggak enak. But if talk positively, so we lift it up to us also. Kata-kata yang positif, the positive word will lift us up, akan membangkitkan kita. Maka, let's 2026 use wisely our tongue, because we are living under the grace of God. Again, because this is a huge topic. If we are here this morning, it's not because
because of what? But because of the grace of God. There are some verses reveal about that. Ada beberapa ayat yang menyatakan itu, saudara. Pagi tadi, malam tadi juga Tuhan bukakan kepada saya. Jam 2 pagi saya sudah bangun tadi. Itu sangat luar biasa sekali. About the grace of God. Jika kita bisa datang kepada Dia, bukan karena keinginan Dia. Therefore, we should live under God's grace. Especially now we are believer. Apalagi kita sekarang adalah orang-orang percaya. Alangkah baiknya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, His grace. Remember, Jesus says, no one can come to me except the Father draws him or her. Tiada seorang pun yang bisa datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, kecuali Bapa yang menarik dia untuk bisa datang kepadaku. Yohanes 6:44. Yohanes 6:65. Tidak ada seorang pun bisa datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, kalau bukan Bapa yang memberikan grace kepada dia. See? No one can come to me except if the Father gave His grace to him or her. Jadi kita bisa datang karena grace. So keep living in God's grace. That is important. The Apostle Paul also says, if I can minister, if I can share the word of God, because not of me, but because of His grace is working hardly in me. Jadi the grace of God itu kalau kita maintain, if we maintain the grace of God, the grace of God will lead us to what God want us to do. Jika kita bisa, saudara, maintain, memelihara atau maintain the grace of God itu, maka the grace of God itu yang akan mendirect kita, yang akan melit kita, yang akan memimpin kita kepada apa yang menjadi kehendaknya sesuai dengan kasih karunia-Nya yang ada di dalam kita. Oh, dahsyat sekali. Saya exciting sekali untuk share ini. Cuma waktunya terbatas dan saya ingin fokus tentang the power of tongue as living under the God's grace in relation with what the testimony last Sunday. Jadi karena dari kesaksian-kesaksian kemarin pun juga bahwa benar-benar luar biasa kuasa perkataan itu. Makanya kita sebagai orang percaya hati-hati dalam menggunakan perkataan kita. Because we are not the ordinary people anymore. Kita bukan orang-orang biasa lagi. But the extraordinary people of God. See? Saya ngomong begini, berhenti saya. Karena apa? Saya menyadari. Bukan karena saya hebat. Enggak. Because of the grace of God. So I am as I am now. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan His grace to me, so I should maintain His grace. Supaya saya bisa mengarahkan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidupku, hidupmu, saudara. Itu penting sekali. Yang lain-lain, kata Tuhan Yesus, Matthew 6:33, seek the kingdom first and its righteousness. Jangan yang dicari seperti yang bangsa-bangsa yang cari itu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu. Maka yang lain-lain yang dicari bangsa-bangsa itu akan diberikan kepadamu. Tapi carilah dahulu dia. Tapi kebanyakannya kita kebalik kan. Yang dicari bangsa-bangsa, ikut-ikutan kita. We are the follower. Remember, after we are in Christ, we are not the tail anymore.
Kita bukan ekor lagi sebetulnya. We are not the tail. We are the head. Not because of us, because the grace of God. Amen. So how we should position ourselves now before Him. Jadi bagaimana kita harus menempatkan diri kita sebagai orang yang telah menerima the grace of God. So how should we position ourselves as a human being, as a mankind that has received the grace of God? If not, the grace of God will be in vain. Kalau enggak, kasih karunia Allah itu akan sia-sia, saudara. Dan kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Sedangkan hidup ini hanya cuma berapa tahun sih? How many years do you want to live here? Mau berapa tahun, Pak? 100. Praise the Lord, 100. Kalau bisa ya. But Bible says, the life of human being like a mist. Hidup manusia itu seperti uap. Sebentar ada, sebentar hilang. Tidak berbekas. The life of mankind like a grass. Seperti rumput. Sebentar ada bunganya. Sebentar sore kena matahari, kering. Diinjak, dilupakan orang. That is human being. So praise the Lord. If we are now in Him and has received His grace. Gak semua orang terima kasih karunia. Gak semua orang menerima the grace of God. But if we are here right now this morning because by His grace. Gitu, saudara. So therefore, position yourself. Let's position ourselves. Mari kita posisikan diri kita. Kita datang ibadah, datang ke gereja, bukan cari manusia loh. Ada banyak sekarang sudah jadi idolatri hamba Tuhan. Salah, saudara. Kita akan kolaps. Be careful, this is the end of the earth. Strong believer, he will stand firm. Di mana Tuhan tempatkan saya berkarya di mana Tuhan mau saya berkarya. Jangan jadi follower, kesana kesini cuma cari idola. The Old Testament, if you study the Bible, God hates with idolatry. Nah, idolatry mencitra dirikan hamba Tuhan banyak sekarang di Indonesia. Waduh, kebablasan semua, saudara. Saya kalau nggak dengar dia, saya kayak nggak dengar firman Tuhan. Aduh. Padahal Bible jelas katakan, engkau tidak perlu diajar. 1 Yohanes. Engkau tidak perlu diajar karena Roh itu yang akan mengajar kamu. See? Jelas sekali. Yesus is better for me to go. If I go, I can send what is the Father promised to you. Sending Parakletos. Menolong, memberikan seorang penolong. Yaitu Parakletos, Roh Kudus. Yang akan tinggal dalam kamu. The Holy Spirit will live in you. Accompany you. Lead you. Teach you. Terus bagaimana? Every day we have surat cinta, the paper of love. That is the Bible. Read the Bible every day. The Bible will show you about His love, about His grace. And from that, you will grow
your spirit will grow, your faith will grow. That is in my experience. I have never ever in my life I put someone to be my idol. No, never ever. But God in Jesus Christ, this is my idol. When I come to the church, I just want to worship Him. Karena datang ibadah itu adalah menyembah Tuhan, bukan mencari apa-apa lagi. Ini cuma 4 saja. Firman Tuhan cuma 4 saja, mengingatkan. Tapi jangan jadi idola. Sangat banyak sekali saudara yang terjadi mengenai idolatri ini. Tuhan itu pencemburu, sangat cemburu dia. Hati-hati saudara, karena ini sudah diingatkan berulang-ulang. Nah, kembali lagi to the tongue, because speaking of grace is huge, luas sekali saudara. Dan sangat excited sekali untuk explaining about the grace of God ini. Oke, come back again. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. That's true. Look, the tongue also is a fire. The tongue is the most evil part of the body. The most evil part. It pollutes the whole person. It sets a person's whole way of life on fire. And the tongue is set on fire by hell. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Makanya there is tongue. Kalau kita nggak kontrol, if we don't control our tongue will uncontrollable. Kalau kita nggak kontrol, nggak bisa dikontrol ya, mulut kita. But God has given us power to control everything. Amen. That is true. Makanya how we should position ourselves. God has given us His Spirit. The Spirit of God is in me, is in you. 2 Timothy 1:7. God did not give us spirit of timidity, but spirit of power. See? Of love. Love. Power, love, and self-discipline, self-control. Jadi kalau sebagai orang percaya, if as believer and then speaking, bertentangan, oppose with the word of God. Waduh. That means that 2026, because it's this new year, let's change our life. Let's live under the grace of God. Marilah 2026 kita rubah hidup kita. Change our mind. Maka Roman 12:1-2, berubahlah. Change your mind. Berubahlah engkau oleh pembaharuan budimu. Janganlah engkau serupa lagi dengan dunia. Do not be conformed again with the world. Change your mind. Siapa yang harus change? Ya kita, saudara. Bukan dia. Bukan suami kita, bukan istri kita. Ya kita sendiri. Kebanyakannya kita kan nuduh orangnya begini. Itu gak berubah dari dulu. Dianya sendiri juga gak berubah. Sudah ke gereja dari sudah puluhan tahun, tapi sama saja hidupnya. Dia juga sama sebetulnya. Dia mudah ngomongin orang. It's easy to talk about other people. But forget about himself, about herself. Benar apa benar? So therefore, let's 2026, marilah 2026 sesuatu yang baru.
We are living under the God of grace, the grace of God. Oh, the tongue also is a fire. Ya. Tapi dari tongue ini kita bisa membangkitkan orang. From our tongue, we also able to raise up people up. Therefore, the Apostle Paul says, I'm blessed because I've given power not to ruin people, but to build up people. See? Aku bangga karena kasih karunia Allah, aku diberi kuasa untuk membangun orang lain dan bukan untuk meruntuhkan. See? Jadi memang kemana dia pergi, orang terbangun, orang tersadarkan. And also the grace of God is speaking about Evangelion, about Injil, about gospel. So that's why huge topic. Okay, let's continue. People have control all kinds of animal, birds, reptiles, and creatures of the sea. They still control them. Karena apa? Why? Because God has given power. God has given authority. Especially for believer, they can control everything. Everything. Therefore, the Bible says, Ephesians 1:20, how great His power to those who believe. Betapa hebatnya kuasanya bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya, ya nggak hebat. Nggak hebat. But this is true. Saya buktikan. Apa sekarang? Segala sesuatu yang tidak bertentangan firman apa? Orang kesurupan. Saya jarang tumpangan tangannya. Saya lihat aja pasti jatuh dia. Why? Because the grace of God is in me. The Holy Spirit is in me. We are the representative of the kingdom of God. Amen. Amen. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah di dunia ini. So therefore, take your position. Jadi orang jangan gampangan, jangan murahan. Kita ada harganya. Karena apa? Ditebus dengan darah Yesus. We are redeemed by the blood of Christ. We are something different. Kita sesuatu yang berbeda, saudara. Gak sama dengan orang dunia. Bukan karena kitanya yang hebat atau apa. No. Because by the grace of God. Again, by the grace of God. Semua jenis binatang bisa ditundukkan oleh manusia. Apalagi yang namanya setan, iblis. Under, Bible says, under our feet. Di bawah kaki telapak kita. Makanya saya gak pernah takut-takut mengatakan begini. Ini di depan kuasa-kuasa. Saya di depan kuasa-kuasa. Sombong? Enggak. Karena saya tahu posisi saya. I know my position in Him. The Holy Spirit is in me. Therefore Apostle Paul says, my life is not me anymore, but Christ is in me. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Amin. Sehingga waktu tahu kita Kristus yang ada dalamku, apa? Setan yang mana? Masalah apa? Kita mari tempatkan. Position yourself. 2026, God still give us His curious, waktunya untuk kita. Berkaryalah. Do everything for Him, for His glory. Otherwise, kalau tidak menyesal kemudian gak ada gunanya, saudara. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menyendakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Hati-hati, saudara. Kalau ini sudah dikumandangkan, let's change. Jangan suka ngata-ngatain orang. Jangan suka
Melihat kekeliruan orang, kesalahan orang. Aduh, ngapain? Lihat aja diri kita sendiri. But no one can control the tongue. It is an evil thing that never rests. Gak pernah istirahat. Ngoceh terus. Ada gak yang suka ngoceh sih? Ibu-ibu malah yang banyak yang ketawa. Apa karena yang dikatakan bahwa seorang laki-laki satu hari itu cuma 8.000 kata, sedangkan yang perempuan itu 28.000 kata. Apa itu? But it's true. No one can control the tongue. Buas dia, evil dia. Kalau kita gunakan ya nggak benar. Kalau nggak kita kontrol. But kalau kita kontrol, dahsyat ya. Dahsyat, saudara. Dahsyat. Dahsyat. Coba saudara yang masih suka gosip atau apa, coba rubah. Coba kata-kata yang ini. Yang dengar nanti, benar. Saya kemana saja saya pergi, saya selalu positif. What is positif? Orang itu selalu sampai di mana saja kalau bisa ketemu, mereka ingin ketemu. Besok lusa saya berangkat, saudara, ke China. Doakan, saudara. Bertemu dengan family dari istri saya yang 32 tahun yang lalu kita pernah ketemu. Mereka katakan kita itinerary waktu sampai di Cina kita yang atur, katanya. Wah, saking senangnya, saudara. Cuma ngomongnya kita transit dulu. Habis nggak ada Cik Melen, saya gampang gimana. Ada Ibu Dewi juga gimana. Ini masalahnya nggak bisa ngomong ya, saudara. But it's okay. Pulang dari sana, saya sudah ada pelayanan di Jakarta. Dalam 4 hari berturut-turut. Ya. Nah, marilah kita gunakan. Di mana ada waktu yang ada, how God still give us the opportunity, give the time. Let use our time to feel God's grace. Because we are living by God's grace. Benar. Karena tanpa God's grace kita nggak mungkin. Nggak mungkin. Therefore, I mention many times, saya berulang-ulang katakan, if we are here in this country, because this is the purpose and the will of God, under His grace. Kalau kita ada di negara ini, sekali-kali saya ulang-ulang ini, saudara. Karena ada maksud rencana Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Supaya kita bisa jadi berkat. Our children will bless the nation. Our grandchildren. Ourselves. But if we don't use our tongue correctly, rightly, ya amsyong. Tahu amsyong kan? Nah, itu. Nggak tahu, tanya yang ngerti. Amsyong. Sia-sia. The grace of God will be fail, will be in vain. Sia-sia. Sayang. Waduh, jamnya. Look, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness. Look, kita sering mutuki orang, kita sering gosipin orang, kita sering ngomongin orang. Kita nggak sadar bahwa yang kita gosipin dia adalah the image of God. Bahaya, saudara. Makanya Yesus says, why you persecute me?
when we persecute you. Dikatakan waktu engkau mempersecute ini. Jadi waktu kita mempersecute, when we persecute other people, that mean persecuting God. Because look, with the tongue we praise our Lord and Father, and with the tongue too we curse men who have been made in God's likeness. Praise and cursing come out of the same mouth. My brothers and sisters, it shouldn't be like that. Amin. Oke. Kita habisin dulu, sudah waktunya habis. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata yang sama? Can fresh water and salt water flow out of the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olive? Can a grapevine bear figs? Of course not. And a salt water spring can't produce fresh water either. That's true. Jadi, if we are by God's grace, we become believer. So now let's position ourselves as how the grace of God is in us. Jadi kita posisikan diri kita supaya yang keluar air tawar. Kalau kita sebagai grapevine, ya kita mengeluarkan buah grape, bukan buah yang pahit. Oke, last verse. Jesus is orang yang baik. The good man brings good thing out of the good store up in him. And the evil man brings evil things out of the evil store up in him. Look, where are we now? Evil man? Oh, people under the grace of God. The people living under the grace of God, we should be a good man. We'll bring good things. Because inside us, the word of God. But evil man, ya sudah, memang kerjanya gosip, kerjanya ngomongin orang. Evil man always talking about evil, gossiping, put people down. Everything inside him is always evil. That is the Bible says, not me. That is Jesus says, not me. Jesus says this. So, Jesus says, but I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. Ya, ini sudah diingatkan ya, awal tahun 2026. The beginning of the new year 2026, the word of God remind us. Remember that. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Everyone will be go to the judgment of God. Untuk mempertanggungjawabkan setiap kata-kata kita. Masih ada waktu untuk kita bisa berubah, saudara. There's still time to change. For by your word, baca sama-sama. 1, 2, 3. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Okay? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. 2026. This is the second week. Let's start change our life, living under the grace of God. This is so excited. To explain about the grace of God is so exciting. Huge topic. We are here. We are become believer because of His grace. Kita menjadi orang percaya. Kita ada, kita duduk sama-sama karena kasih karunia Allah, bukan karena siapa-siapa. Semua karena kasih karunia.
Ibu Dewi driving 6 hours. Because by God's grace. Amin, Bu. Amin. Pagi-pagi bangun. Come on, go to the church. The grace of God brought. Jesus says, tidak ada satu orang pun bisa datang kepadaku kalau tidak Bapa memberikan karunia itu kepadanya. Jadi pulang bawa kekuatan karena karunia Tuhan. Amin. Even 6 hours driving, no problem. Amin. Ibu Didia sebentar juga akan terbang. Mengapa dia masih mau datang? Because by the grace of God. Saya percaya bukan karena Kesia. Benar Ibu Didia. Dia mau sebelum terbang, dia mau datang untuk menyembah Tuhan. Because what? Because something inside yang membawa dia datang. Itulah satu kebanggaan kita. That is because God love you. God love you. Brothers and sisters, when I say God love you, I want to cry too. Because I know God's love is so deep in me. Therefore, I want to share about this. Because we don't know what happened. Yeah. We don't know. We don't know about our life. But remember, God love you. Jangan sia-siakan kasih Tuhan, jangan sia-siakan. Live in His grace. Hiduplah dalam kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Let's musician and singer come up. I speak long this morning. God is so good. There is none like Him. Gak ada yang seperti Dia, saudara. Kita katakan, saudara, I love you, Lord. Let's stand up, please. Failed me all my life. I've been held in your hands. Nyanyi dengan sepenuh hati. Until I lay my head, I will sing of the goodness of God.